12 तारिख जाए प्रबल वर्षार संभावना। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। उपकूल आंध्र प्रदेश संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय लघुचाप परिणत हो सारी। यार प्रभाव में आसना 12 तारिख पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होवर संभावना रही। आज मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, नुआपड़ा, रायगड़ा, गंजाम और गजपति में वर्षा होवर संभावना रही। परवर्त 24 घंटे मालकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवर संभावना रही। कालबैशाखी सह प्रबल वर्षा होइपारे। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक आकलन करछन्ति जे गणेश पूजा अर्थात आज उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे सकाळु वर्षा होइपारे। 7 रु 9 तारिख मध्य दक्षिण उपकूल और दक्षिण अभ्यंतरीण जिल्लार केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ रे विक्षिप्त वर्षा होइपारे। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। सरकारी कर्मचारी को दशहरा भेटी डीए बढ़ाइले राज्य सरकार। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सरकार आउ एक खुशी खबर देइछन्ति। खूब शीघ्र राज्य सरकार कर्मचारी डीए वृद्धि उपर कार्य करुछन्ति। ए दिगरे पदक्षेप मध्य निया जाउछि। एथरो जणा पड़िछि जे राज्य कर्मचारी विचाराधीन डीए मध्यरु 2टी क्लिवर करने को सरकार चाहते। प्रकाश जे नवेम्बर 2 रे पाइबाकु थिबा दरमा अक्टोबर दरमा सहित ए 2 डीए रो परिमाण देवा पई राज्य सरकार उद्यम करछन्ति। सरकार यहाको शीघ्र स्पष्ट करिवे। संपुक्त तथ्य अनुसार प्रत्येक डीए उपरे भार केते परिमाण एवं उभय को केते आवंटन करबाकु पड़िबो ता सरकार आकलन करुछन्ति। डीए बा महंगा भत्ता जुलाई 22 रु विचाराधीन रहिछे। एथरो जणा पड़ुछि जे कर्मचारी दशहरा उपहार स्वरूप 2टी डीए प्रदान करबाकु सरकार आगो को आसिछन्ति। ए दिगरे सीएम एवं डेप्यूटी सीएम आलोचना करिवे एवं निष्पत्ति नेबे। सीएम द्वारा एही निष्पत्ति नियाजिबा सहित कर्मचारी दरमा पुणी थरे वृद्धि पाइबो। एही पृष्ठभूमि रे सीएम तांको निष्पत्ति को स्वागत करुथिबारु कर्मचारी माने खुशी व्यक्त करुछन्ति। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। बीईडी डिग्री प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पई योग्यता नुहे, पुणी दोहराइले सुप्रीम कोर्ट। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। ए गुरुत्वपूर्ण विचार रे भारत सर्वोच्च न्यायालय कहिसंति जे स्नातकोत्तर शिक्षा बीईडी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मानक पई वैध योग्यता नुहे। सर्वोच्च न्यायालय दोहराइछंति जे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति पई अत्यावश्यक योग्यता हेउछि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र रे डिप्लोमा। देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला रे एहार पूर्व राय बजाय रखिथिला बेले जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस सुदर्शन धुलिया को नहीं गठित एही बेंच एही राय प्रदान करिछि। बेंच मत देइछि जे भारत प्राथमिक शिक्षार मौलिक अधिकार भारतीय संविधान धारा 21A तथा शिक्षा अधिकार आईन 2009 अनुसार निश्चित होइछि। केवल 14 वर्ष कम पिला मानक पई मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा नुहे, पिला मानक दिया जेबाकु थिबा गुणात्मक शिक्षा मध्ये अंतर्भुक्त करा जाइतिला। तेणु सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री मानकु शिक्षादान पई मौलिक शिक्षागत सीमा अतिक्रम करिनथिबारु बीईडी धारक माने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करि परिबे नाही। प्रकाश थाउ कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैछन्ति जे यार निष्पत्ति भविष्य रे लागू हेबो एवं अगस्त 11 2023 पूर्वरु नियुक्त बीईडी शिक्षक मानकु सुरक्षा देबे। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। कटिजिबो राशन कार्ड आउ मिलिबनी चाउल, तुरंत करंतु एही काम। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। राशन कार्ड धारक तुरंत किसी जरूरी काम कराई नियंतु, नचेत राशन कार्ड रु ना कटि दिया जाय पारे। मागणारे चाउल एवं गहम आउ पाइबाकु सक्षम हेबे नाही, कारण सरकारक पक्षरु किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य कराई नेबाकु परामर्श दिया जायछि। राशन कार्ड धारक तुरंत ईकेवाईसी कराई नेबाकु पड़िबो। राशन कार्ड रे पंजीकृत समस्त सदस्यक पई ईकेवाईसी बाध्यतामूलक करा जायछि, जहा फଳରେ प्रकृत हिताधिकारी केउ माने एवं केउ माने सरकारक सुविधा पाइबाकु योग्य ताहा जणा पड़िजिबो। समस्त राशन कार्ड धारी ईकेवाईसी कार्य करिया वर्तमान बाध्यतामूलक कर दिया जायछि। यदि ईकेवाईसी करा न जाय तबे राशन कार्ड रु ना कटि दियाजिबो, जहा फଳରେ भूत राशन कार्ड धारी एवं धनिक श्रेणीर लोके राशन कार्ड हतैथिले ताहा काटि दियाजिबो। एहा सहित राशन मध्ये उपलब्ध हेबो नाही। राशन कार्ड रे थिबा समस्त सदस्यक ईकेवाईसी बाध्यतामूलक थिबारु एई भଳି घोषणा करा जायछि। राशन कार्ड रे ईकेवाईसी करिया बाध्यतामूलक होइथिबा बेले ताहाको अनेक अणदेखा कर दियन्ति, जहा फଳରେ सरकारी सुविधा मिलिबा बंद होय जाय। राशन कार्ड रे मिलुथिबा सामग्री जेपरि कि चाउल गहम आदि बंद करि जाय। जदि राशन कार्ड धारक एवं एथिरे उल्लेख करा जायथिबा समस्त ना तथा प्रत्येक सदस्य निर्दिष्ट समय मध्यरे ईकेवाईसी न करंती तेबे सेमाने मागणा चाउल किंबा गहम पाई परिबे नाही। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। सुभद्रा योजनार नुआ अपडेट, गाइडलाइन रे परिवर्तन आनिले सरकार। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। राज्य रे आरंभ होइछि सुभद्रा योजना पई आवेदन प्रक्रिया। एई समय राज्य सरकार एबे एई योजनार नियम को सामान्य कोहळ करूछन्ति। आधार नंबर सहित मोबाइल नंबर लिंक नथिले मध्य बायोमेट्रिक पद्धति रे आधार प्रमाणीकरण करा जाय परियो बोली राज्य सरकार स्पष्ट करिसन्ति। तेणु बिना मोबाइल नंबर लिंक रे मध्य
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏଥିସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା। ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁବାର ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଯେଭଳି କୌଣସି ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ 39,400ରୁ ଅଧିକ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏସ୍ଏସ୍ସି କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 39,400ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ଅକ୍ଟୋବର ରହିଛି। ତ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 23 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ବୟସ ଗଣନା 1/1/2025 ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ମାସିକ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 21,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ 69,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, SC ST ESM ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।